Good morning sa tanan na nasabtan ning atong online morning devotion nga gahimong matag sayo sa buntag no. Adlaw karon nga Friday o kamal start the day right by worshiping our God. Kaya nagpabilin pa ang atong motto nga seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Bulag ta sa lawas, but we are one in the Spirit. Amen. I look to you, lover of my soul. I look to you, author of my faith. I look to you, beautiful Savior. I look to you, King of all kings. Every knee shall bow, every tongue confess that you alone are God and King. Higher than the heavens, higher than the earth, forever you will be exalted. Oh God, in your name overcomes. In your name joy and peace overflows. In your name heaven's home treasure. In your name ever be secure. Every knee shall bow, every tongue confess that you alone are God and King. Higher than the heavens, higher than the earth, forever you will be exalted. Every knee shall bow, every tongue confess that you alone are God and King. Higher than the heavens, higher than the earth, forever you will be exalted. Jesus, 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 forever you will be, forever you will be, forever you will be, forever you will be exalted. Oh, we give you praise, oh God. We give you glory. We give you honor, oh God. For you are worthy, worthy, oh God. Lord Jesus, name above every name, oh God. Thank you, Lord. Thank you, kay Lord, sa imong
ipagpukaw ka na Ama nining sa kabuntagon Lord nga gipabuka pa nimo ang among mga mata Lord ug imong gi-enable o God na makabangon kami nining sa kabuntagon Lord. Thank you kay nining tanan labi na sa kalidad malinahon hinano ka katulog nga imong gi-provide kanamo the whole night Lord. Thank you kaayo bisan pa sa ipaghatag nining laing matawong nga adlaw gidugang na usab nimo sa among kinabuhi Lord nining adlaw nga Friday Ginoo. Opportunity na usab alang kanamo nga makapadayon sa pagkinabuhi Kristohanon makaalagad kanimo makapamuhat sa mga bulaton nga may kalambigitan sa imong kahimayan. Thank you kaayo nining tanan sa walay lain mapasidunggan nining tanan ikaw ra gyud Lord. Ikaw ra gyud Lord. Continue to cover us with your glory. Ikaw ang makita dili kami Ginoo ang imo lamang himaya. Sa dawata nga among mga pagpasalamat Lord, dawata nga among mga pagdayeg mga paghimaya pinaagi sa gamahalan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. So, nasabta sa pagpakli nasab sa mubo nga passage in the Bible no na paghihapon ta sa book Matthew nagpabilin pa ta sa book of Matthew no diya sa chapter 17 sa chapter 17 dayon dili ta kay murag ko aning transfiguration ni Jesus Christ dili ta sa verse 2 ito sa verse 2 ingon dinhi sa verse 2 murag na diferensya nga ako antipara dili sa verse 2 and he was transfigured before them and his face shone like the sun and his clothes became white as light and behold apilo na to ang 3D ay otro na to and he was transfigured si Jesus Christ no si Jesus Christ niya at ising ato na lang gikan sa 1, 2, 3 na lang ta. And after 6 days, Jesus talked with him, Peter, James, and John, his brother, and led them high mountain by themselves. Ato sila sa bukid. And he was transfigured. Pagkapot sa bukid, nakurat si John, o si James, o si Peter, kay nag-transfigured si Jesus. And he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, there appeared to them Moses and Elijah talking with him. So it talks about transfiguration of the Lord Jesus Christ. Another term sa transfiguration or transfigured is transform. But this time, physical body pa kauban nila si Ginoong Hesus but during the time nga tuwa na sila sa ibabaw sa bungtod no nakurat sila pag-ayo kay na transfigured na transform si Ginoong Hesus ang iyang physical body na usab no so doon natin nakita dinhi nga duha ka butang nga atong nganong na inaana si Ginoong Hesus nga na-transfigured siya during that time. So the first one nga nakita nato is Jesus' physical transformation was a reminder for us of the glory he had before no he became man. So utrohon nato no the first thing nga nakita nato nga transformation na lang no because other words that transfiguration is transformation. So Jesus physical transformation was a reminder for us of the glory that he had before he became man. So nagpahinumdum lang ni nato nga si Ginoong Hesus gyud Dios gid siya kay kung atong tanawon ang John chapter 1:14 atong paklion ang John chapter 1 verse 14 naging klaro kaayo didto no nga in the beginning sa sinugdanan Dios gyud si Ginoong Hesus no sa John chapter 1 and the word became flesh no and the glory no tanawan the word became flesh and dwelt among us and we have seen his glory the glory no as of the only son from the father full of grace and truth the glory that he had already before he became man so sa dihang na-transform si Ginoong Hesus harap-harapan
kang Pedro, kang John o kang James, gipakita lang, no? It was proven, and it is a proof and evidence, no, nga ang himaya ni Ginoong Hesus naa na daan sa wala pa siya na incarnate, sa wala pa siya magpakatao ni ini nga kalibutan. So it goes to show na dili kalalis nga si Ginoong Hesus Dios gyud siya because of that transformation. And the second nga nakita nato, it was also a preview of the future glory of the Lord. No preview, no, makita nato nga sa dihang atong tan-awon sa uh, Revelation. Tanaw na to ang Revelation kung unsay sulti sa Revelation chapter 1 verse 16, no? Verse 16. Revelation chapter 1 verse 16. In his right hand he held seven stars. From his mouth came a sharp two-edged sword, and his face was like, no, tanaragod ang naong ni Ginoong Hesus, was like the sun shining in full strength. So grabe gyud ang himaya, no? The glory that shines upon the face of Jesus Christ, nga it was confirmed in Revelation chapter 1. So inana maison, it was confirmed, no, na confirm gyud nga ang himaya naa na daan kang Ginoong Hesus. So na confirm dito sa 1:16, and even naa pay lain nga confirmation dinhi sa dinhi sa 2 Peter chapter 1:16 gyapon. 2 Peter chapter 1 verse 16, tan-aw na to ang 2 Peter chapter 1 verse 16 kung unsay gisulti kay, because it was also a confirmation about the glory that shines, no, about the transformation of the Lord Jesus Christ nga nung inaadto 2 Peter chapter 1 verse 16 unsay sulti dire, ingon dinhi sa 16, and for we do not okay, so ingon din for we did not follow cleverly devised myth when we made known to you the power and the coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitness of His majesty, no? Ingon si John nga eyewitness, ingon si Pedro kay because tulo sila nag-eyewitness during the time sa transfiguration ni Jesus Christ dito ibabaw sa bungtod. Eyewitness sila sa glory, no, sa diyang na transfigured si Ginoong Hesus. Munang gisulti niya dito 2 Peter chapter 1 verse 16 o 16 to 18 ito 16 ra nga atong gibasa, no. Yun dire, for we do not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitness of His majesty. Kasulti gid kay si Pedro kay eyewitness siya. For when we receive honor and glory from God the Father, and the voice was born to Him by the majestic glory. Kung nahinumduman na to mainsuon sa diyang baptize si Ginoong Hesus ni John the Baptist, na ingon dito nga, this is my son. Grabe ganda hunog ang tingog, no, this is my son, my beloved son, in whom I am well pleased, no. So pag-abot dito sa panahon nga na transfigured si Ginoong Hesus, na-confirm na sab nga niingon na po dito ang tingog nga dahunog, this is my beloved son with whom I am well pleased. So gisulti ni Pedro ni kay sila mismo eyewitness. So insya, we ourselves hear this very word. Kami mismo nakadungog gyud ani nga tingog, ingon siya, we ourselves heard this very voice born from heaven, for we were with Him on the holy mountain. Do grabe gisulti gid ni Pedro, no, kay kauban gyud mi, naa gyud mi ana during that time, ana si Pedro. And then we ourselves heard this very voice born from heaven, for we were with Him on the holy mountain, and we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well to pay attention, no, as to a lamp shining in the darkness until the day dawns
and the morning stars rises in your heart. Grabe, no? So, gatahi-tahi yun ang mga bersikulo no gikan sa Matthew chapter 17 verse 2 gitahi ni gi-confirm sa 2 Peter chapter 1 verse 16 to 18 gi-confirm pa gid sa Revelation chapter 1 verse 16 dili kaduha-duhaan nga si Ginoong Hesus Dios gyud. So trohon nato no duha ka butang nga atong na conclude dinhi sa chapter 17 verse 2. The first is Jesus' physical transformation was a reminder for us of the glory that he has before he became man. And the second nga conclusion nga nakita nato, the transformation was also a preview, no? Was also a preview of his future glory nga atong gibasa kaganina dito sa 2 Peter chapter 1 verse 16 to 18 o Revelation chapter 1 verse 16. Amen. Naot nga natay nakutlo karon no daghan pa unta gyud kaayo pa ang atong ang ngayon mahisgutan, ang ngayon mahibaluan no, but ang atong oras limited man. So naot nga naatay nakutlo karon sa mubo nga pagpadayag sa Ginoo nga mahitungod sa duha ka butang nga proof and conclusion na si Ginoong Hesus Diyos gyud nga ang glory naa na kaniya before siya nahimong tao dinhi niini nga kalibutan. That's why dili kapugngan nga makita gid sa mga disipulo kay siya ang himaya nganha kaniya tungod kay sila mismo naka witness gyud sa mao nga hitabo sa mao nga tingog nga ilang gakadungog. Nung nang dili katingad-an nga ang mga followers ni Jesus Christ mudan-ag gyud ang himaya pud mo makita gyud dunay kausaban gyud no ang tinuod nga Kristohanon ang tinuod nga born again Christian makita gyud ang himaya sa Ginoo makita ang himaya sa nahong makita ang himaya sa kinabuhi. The glory will shine our face, the glory of the Lord will shine our lives, and we will become light to the world, and we will become salt to the world. Munang naang normal gid kay siya, natural la kay nang naang ang glory mo shine gyud sa kinabuhi so sa ka Kristohanon kung mosunod lang gyud ta kang Ginoong Hesus kung tinuot ang Kristo hanon. Amen. Og mag-ambot ta labing balaan gamhanan may gugmaon lagi to na mong Ama. Nagpasalamat kami kaayo Ginoo no Lord sa imong pagpasabot ka namo amahan sa mubo nga pagpakli namo sa balaang kasulatan. Thank you kaayo Ginoo nining tanan kay adlaw-adlaw imo gid mi nga ga-fed sa imong word o ga-remind kanunay kanamo amahan. Thank you kaayo Lord. Bisan pa man naga-pray kami sa mga kaigsunan karon Lord nga ang pagpanarbaho Ginoo nila imong pagagamhan pagaubanan nimo sila aron Lord gaan ra ang pagdumala nila sa ilang mga trabaho. Sa mga estudyante usab Lord, among mga pag-ampo, nga imong providean sila, Ginoo, katapos, Ginoo, o comprehension usab sa ilang mga lesson. Bisan pa sa mga teacher, gamoy ga-prepare sa mga lessons sa mga estudyante. Uban ni usab sila, Ginoo, taga ilang kaalam, pagdumala sa ilang Ginoong mga lessons o pagdumala sa ilang mga pupils sa ilang mga estudyante. Bisan pa man sa mga kaigsunan nga nay mga online nga trabaho, Lord, gamhi, dihugi usab sila, ang imong himaya, Lord, magauban kanunay kanila o God, tuloy sila pag-honor kanimo, Lord, diha sa ilang trabaho sa online. Aron ang blessings, Lord, magauban gayud ngadto kanila, Lord. Bisan pa man sa mga kaigsuunan nga na ay mga business nga gipang manage. Lord, salamat sab kaayo Ginoo nga ikaw magapanalangin kanila, magapaasenso kanila lang, Lord, as long as they continue to honor you, Lord, sa ilang business. Dalaygon ka gid Lord, bisan pag i-pray usab namo Lord si Deji, si Tim, Ginoo nga naay mga gipangbati karon Lord si Deji to sa hospital, si Tim na aral Lord sa ilang balay, among mga pag-ampo Lord, complete healing kang team, bisan pa mga DJ Lord nga to sa hospital, gamitan nga instrumento ang doktor, tambal, hospital, Ginoo nga dapat gyud Lord ang complete healing that comes from you only, Lord. Salamat ug salamat kaayo Ginoo, dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan, Lord. Imong extend ang imong kamot ngadto kanila, ipando ngadto kanila kang DJ ug kang team. Thank you Lord sa answered prayers. Thank you sa healing, Lord. Nga pinaagi kang Ginoong Hesus, maangko nila o God.
Lord, dawata ang among mga pagpasalamat, pagdaig paghimaya, pinaagi sa gamhanan, ang ngalan Ginoong Kristo, nga among Ginoong maluluwas. Amen. God bless us all until next morning.